सप्तम श्रेणीर समस्त भाई भौणी मानू आमर ऑनलाइन विज्ञान कालांश को स्वागत। अच्छा, पूर्व अध्याय आम प्राणी और उद्भिद किपरि शोषण हुए से विषय पढ़ी थे। आज आम उद्भिद वंश विस्तार जोटा कि दशम अध्याय अच्छी उद्भिद वंश विस्तार से विषय जानिबा। ताले जो उद्भिद वंश विस्तार कौन ता विषय आग जानिबा। प्रत्येक प्राणी बा उद्भिद प्रकृति रे रहिथिबा प्रत्येक प्राणी एवं उद्भिद सजीवर अंतर्भुक्त। प्रत्येक सजीव प्राणी सेमानकर वंश विस्तार करिथांती एवं ये जो वंश विस्तार करिबा द्वारा सेमानकर संख्या वृद्धि घटी थाए। ताले देखिथिबा धान गछ किपरि हुए, धान मंजी बुणिले धान गछ उठे, सेपरि गोटे आंब गछरु आ गोटे आंब गछ सृष्टि हुए। आम चारिपाखरे जेते पशु पक्षी बा उद्भिद अछंती सेमाने तांकरी परि जीवनटीए सृष्टि करिथांती। एहाकु प्रजनन कुहा जाए। यह एक निरंतर प्रक्रिया। पृथ्वी रे जीवजगत तिष्ठि रहिबा पई प्रजनन एक निरंतर प्रक्रिया। यह द्वारा सेही जातिर उद्भिद बा प्राणीर वंश विस्तार होइथाए। उद्भिद माने साधारणतः तीनोटी उपाय वंश विस्तार करिथांती। गोटे है अंगीय जनन, अलिंगी जनन और लिंगीय जनन द्वारा वंश विस्तार करिथांती। ताले बाड़ी बगीचारे विभिन्न धरणर वृक्षलता सबु थाए। सेगुड़िकर नाम तमे माने मध्य जानिथिबो। वर्तमान जेमती शीत दिन रे गेंडु फूल बहुत परिमाण रे फुटी थाए, सेपरि शीत दिन रे रंग बेरंगर गोलाप फूल, गेंडु फूल, विभिन्न प्रकार फूल फुटी थाए एवं सेमानकर विभिन्न अंश मध्य थाए। गोटे गछर फूल, कांड, चेर, मूल इत्यादि विभिन्न अंश थाए। ताले ये जो अंश गुड़िक थाए कौ अंशरू कौ उद्भिदर कौ अंशरू किपरि प्रजनन हुए ता विषय आम जानिबा। वर्तमान गोटे तुम बहिरे मध्य सारणीटीए देइछि, उद्भिदर नाम देइछि, तार कांड आ तार कार्य विषय देइछि, पत्रर कार्य विषय देइछि, फूल आ तार कार्य विषय देइछि एवं मूलर कार्य विषय देइछि एवं केउ अंश संपृक्त रे से उद्भिदटी वंश विस्तार करे तार मध्य कार्य देइछि। तुमे मध्य कौन करि परिबो, बाड़ी बगीचारे थिबा विभिन्न उद्भिदर नाम लेखि बा गछर नाम लेखि तार केउ अंशरू नूतन उद्भिद जात हुए तार मध्य एक तालिका प्रस्तुत करि परिबो। ताले अधिकांश उद्भिदर मूल, कांड आ पत्र थाए। सेगुड़िक उद्भिदर गोटिए गोटिए अंग। एही अंग गुड़िक द्वारा आउ गोटिए उद्भिद सृष्टि हेले ताकू अंगीय जनन कुहा जाए। अनेक उद्भिद किछि दिन बढ़िबा परे फूल धरती। जेमिति कि धान गछरे वर्षा मासरे धान रुआ हुए, किछि दिन बढ़िबा परे आशून्य मास बेलकू धान रे फूल धरे। तापरे धान गछरु मंजी बाहरे एवं पौष मास बेलकू धान पाचिले धान गछ को काटी नहीं धान अमल करा जाए। ताले धान है आमर कौन मुख्य खाद्य। ताले फूलर प्रधान कार्य कौन, गोटे सपुष्पक उद्भिदरे आमे जेते गुड़िए उद्भिदरे फूल फुटिबार देखु थांती से सबु गुड़िक उद्भिद है सपुष्पक उद्भिद। तेणुक ये जो सपुष्पक उद्भिदरे फूल हेउची प्रजनन अंग। यही फूल द्वारा उद्भिदर लिंगीय जनन हुए। मैं आगुरु मध्य कहिछि जनन आमर तीन प्रकार जनन। गोटे है अंगीय जनन, अलिंगी जनन एवं लिंगीय जनन। ताले जो फूल रे प्रत्येक सपुष्पक उद्भिद उभय अंगीय और लिंगीय जनन द्वारा सेमानकर वंश विस्तार करिथांती एवं फूल हेउची सपुष्पक उद्भिदर प्रधान प्रजनन अंग। एही फूल द्वारा उद्भिदर लिंगीय जनन हुए। फूल रे पुंकेसर और गर्भकेसर उभय थाई पारे किंबा केवल पुंकेसर बा गर्भकेसर थिबा कखारु फूल देखिथिबो। ताले तम बाड़ी रे थिबा मंदार, गोलाप, कदली, बाईगण, सोरिष आ कखारु फूल तो माने निश्चित देखिथिबो। ए जो फूल भितरे गोटे थाए कौन पुंकेसर आ गोटे है गर्भकेसर। सेहीपरि केतेक उद्भिद अछंती
ଯେଉଁମାନେ ଅଙ୍ଗୀୟ ଓ ଲିଙ୍ଗୀୟ ଅଂଶ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେତେକ ବିଶେଷ ଉପାୟରେ ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରିଥାନ୍ତି ତାହା ହେଲା ଅଲିଙ୍ଗୀ ଜନନ। ଅଲିଙ୍ଗୀ ଜନନ ଉପାୟରେ ସାଧାରଣତଃ ଅଣୁଜୀବମାନେ ଏବଂ କେତେକ ନିମ୍ନମାନର ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀମାନେ ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ରେଣୁ ଭଳି କେତେକ ବିଶେଷ ଅଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ବଂଶ ବିସ୍ତାର ହୁଏ। ତାହେଲେ ତମେ ଜାଣିଥିବ ଗୋଟେ କବକର ନାମ ଯେଉଁଟାକି ଇଷ୍ଟ ନାମକ କବକ ତାର ରେଣୁ ଦ୍ୱାରା ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରେ। ସେହିପରି କବକ କହିଲେ ବର୍ଷା ଦିନରେ ଯେଉଁ ଛତୁ ଦେଖାଯାଏ, ଛତୁ ବା ଫିମ୍ପି ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଏହି ରେଣୁ ଭଳି କେତେକ ବିଶେଷ ଅଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରିଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏ ଯେଉଁ 3 ପ୍ରକାର ଜନନ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ, ଗୋଟେ ହେଲା ଅଙ୍ଗୀୟ ଜନନ, ଅଲିଙ୍ଗୀ ଜନନ ଓ ଲିଙ୍ଗୀୟ ଜନନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଜନନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ପ୍ରଥମରେ ହେଲା କ'ଣ, ଅଙ୍ଗୀୟ ଜନନ। ଅଙ୍ଗୀୟ ଜନନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ କହିଛି, ଅଙ୍ଗୀୟ ଜନନ ହେଲା ଉଦ୍ଭିଦର ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଉଦ୍ଭିଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଅଙ୍ଗୀୟ ଜନନ କହୁ। ସେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଭିଦର ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ? ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଭିଦରେ ମୂଳ, କାଣ୍ଡ ଓ ପତ୍ର ପରି ଅଙ୍ଗୀୟ ଅଂଶରୁ ନୂତନ ଉଦ୍ଭିଦ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତାହେଲେ ସେହି ଜନନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅଙ୍ଗୀୟ ଜନନ କୁହାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ଚମ୍ପା ବା କାଗଜି ଫୁଲ ଗଛର ଡାଳ କାଟି ତାକୁ ଯଦି ମାଟିରେ ପୋତି ଦିଆଯାଏ, କିମ୍ବା ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଲାପ ଗଛର ଡାଳ କାଟି ତାକୁ ମାଟିରେ ପୋତି ଦେଲେ, କଟା ଅଂଶକୁ ନେଇ ମାଟିରେ ପୋତି ଦେଲେ କ'ଣ ହୁଏ? କିଛି ଦିନ ପରେ ଡାଳରୁ ମୂଳ ବାହାରେ ଏବଂ ସେହି ମୂଳ ଦ୍ୱାରା ନୂଆ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ନୂଆ ପତ୍ର ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେଟା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂତନ ଉଦ୍ଭିଦରେ ପରିଣତ ହୁଏ ଏବଂ କିଛି ଦିନ ପରେ ଫୁଲ ଫୁଟେ। ତାହେଲେ ଏ ଯେଉଁ ଗୋଲାପ କିମ୍ବା ଚମ୍ପା କିମ୍ବା କାଗଜି ଫୁଲ କ'ଣ ହେଲା, ତା ଡାଳରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂତନ ଉଦ୍ଭିଦଟେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଡାଳକୁ କାଟିକି ମାଟିରେ ପୋତି ଦେବା ଦ୍ୱାରା ସେଥିରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଗଛ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତାହେଲେ ତାର ଅଙ୍ଗରୁ ଗୋଟେ କାଣ୍ଡରୁ ନୂଆ ଗଛଟେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତେଣୁକରି ଏହିପରି ଜନନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅଙ୍ଗୀୟ ଜନନ କୁହାଯାଏ। ସେହିପରି ଆଳୁରୁ କ'ଣ କରେ? ଆଳୁକୁ ଦେଖିଲେ ଆଳୁରେ ଯେଉଁ ଭାଙ୍ଗ ଥାଏ ସେଥିରେ ଆଖି ଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। ସେ ଆଖି ପାଖରୁ କାଟି ଆଳୁ ଖଣ୍ଡକୁ ମାଟିରେ ପୋତି ଦେଲେ ସେଥିରୁ ନୂଆ ଗଛ ବାହାରେ। ସେହିପରି ପିଆଜ ଖଣ୍ଡେ ଆଣି ବାଲିରେ ପୋତି ଦେଲେ ପିଆଜରୁ ମଧ୍ୟ ବାହାରେ। ସେହିପରି ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ଆମର ଆଳୁ, ପିଆଜ, ଅମରପୋଇ ପତ୍ର ଦେଖିଥିବ। ଅମରପୋଇ ପତ୍ର ମୁକୁଳରୁ ବା ତାର ପତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଭାଙ୍ଗ ଥାଏ ସେ ଭାଙ୍ଗରୁ ନୂଆ ଗଛ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସେପରି ଆଳୁ, ପିଆଜ, ଅମରପୋଇ, ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଚମ୍ପା ଡାଳ ଇତ୍ୟାଦିରୁ କ'ଣ ହୁଏ? ତାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଂଶରୁ ସବୁ ନୂତନ ଉଦ୍ଭିଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ପିଆଜ ହଉ, ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କ'ଣ? ରୂପାନ୍ତରିତ କାଣ୍ଡ ହେଲା। ତ ଅଙ୍ଗୀୟ ଜନନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଉଦ୍ଭିଦର ମୂଳ, କାଣ୍ଡ, ପତ୍ର ପରି ଅଙ୍ଗୀୟ ଅଂଶରୁ ନୂତନ ଉଦ୍ଭିଦଟେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ତାହାକୁ ଅଙ୍ଗୀୟ ଜନନ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ? ଅଙ୍ଗୀୟ ଜନନ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ। ସେହିପରି ଅମରପୋଇ ପତ୍ର ମୁକୁଳରୁ, ଯେଉଁ କହିଲେ ଅମରପୋଇ ପତ୍ରର ଭାଙ୍ଗ ଥାଏ ତାକୁ ପତ୍ର ମୁକୁଳ କୁହାଯାଏ। ପତ୍ର ମୁକୁଳ ତାହାର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ଥାଏ। ଉଦ୍ଭିଦଟିର ପତ୍ର ଯଦି ମାଟିରେ ପଡ଼େ ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁକୁଳରୁ ନୂଆ ଉଦ୍ଭିଦଟି ବଢ଼େ। ଏଠାରେ ପତ୍ର ଅଙ୍ଗୀୟ ଜନନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସେହିପରି କେତେକ ଉଦ୍ଭିଦରେ ମୂଳରୁ ନୂଆ ଗଛଟିଏ ବାହାରିଥାଏ, ଯେମିତିକି କନ୍ଦମୂଳ ଆଉ ଡାଲିଆ। କନ୍ଦମୂଳ କେଉଁଠି ହୁଏ? ମାଟି ତଳେ ହୁଏ। ଏ ତ ସପୁଷ୍ପକ ଉଦ୍ଭିଦର ଅଙ୍ଗୀୟ ଜନନ। ଅନେକ ଅପୁଷ୍ପକ ଉଦ୍ଭିଦ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡ଼ିକରେ ଫୁଲ ଫୁଟେ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦିଶନ୍ତି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଅନେକ କବକ ଓ ଶୈବାଳ ଏହି ଶ୍ରେଣୀର। ସେମାନଙ୍କର କାଣ୍ଡ, ପତ୍ର ବା ମୂଳ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଅଙ୍ଗୀୟ ଜନନ ଦ୍ୱାରା ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରିଥାନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ 2ଟି ହେଲା କଳିକନ ଆଉ ବିଖଣ୍ଡନ। ତାହେଲେ ଏ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗୀୟ ଜନନରେ କିପରି ଅନେକ ନିମ୍ନମାନର ଯେଉଁ ଅପୁଷ୍ପକ ଉଦ୍ଭିଦମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କିପରି ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳାଂଶରେ ପଢ଼ିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ।